نعم إخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال الإمام إبراهيم بن يزيد التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا رأيت نفسي مكذبا. أما بعد. نعم، قبل البداية في تعليقي على هذا المتن المبارك نستحضر النية كما نعتاده، كما كنا اعتدناه في دروسنا. عسى الله أن يفقهنا في الدين، ويجعل هذا التفقه سببا للتوفيق وزيادة الإيمان والاستقامة في الأعمال الصالحة. ونتوسل عسى الله أن يكفر لنا سيئاتنا وأن يوفقنا وأن يجعلنا ويختم حياتنا بحسن خاتمة ويرزقنا الفردوس. آمين يا رب العالمين. نعم. نعم، إلى أين وصلنا في القراءة في التعليق على هذا الكتاب؟ إلى أين وصلنا يا إخوة؟ رقم الخامس أستاذ. رقم الخامس. نعم صحيح. صحيح نعم. والخامس نعم. تفضل، من يريد أن يقرأ؟ تفضل. تفضلوا يا إخوة. إلا ابن سبيل، إلا ابن سبيل فإنه سبق له، تقدم له في الأسبوع الماضي. نعم القراءة. أنا نعم. boleh Ustaz. نعم تفضل. من؟ أنا Ustaz أنا. حافظ تفضل. حافظ تفضل. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wal khamisu an-nadharu lil mudawati fayajuzu ila al-mawadhi'i allati yahtaju ilaiha. نعم نعم فقرة يا أخي. نعم فقرة. نعم. النظر نوع الخامس من النظر هو النظر للمداواة. نعم، النظر للمداواة وهو نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية جائز إذا كانت للمداواة، لكن بثلاثة شروط. انتبهوا يا إخوة، بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون بحضرة محرم. نعم، أو بحضرة زوج، يعني المرأة المريضة. نعم، إذا كان الزوج رجلا، إذا كان الطبيب رجلا جازت المداواة بالنظر إلى عورته بثلاثة شروط. أولا بحضرة محرم أو زوج. ثانيا ألا توجد طبيبة مرأة، يا المرأة الطبيبة ألا توجد طبيبة. نعم. ثم ثانيا أن يكون بقدر الحاجة. هذا ثالثا أن يكون بقدر الحاجة. انتبهوا يا إخوان، أولا أن يكون بحضرة محرم أو زوج. نعم. الثاني ألا توجد طبيبة. نعم، يعني خلاص بحث عن المستشفيات
عن المستشفيات، يعني في محافظته، في قريته أولا، ثم في محافظته، في مدينته، وفي منطقته، بحث عن الطبيبة المرأة فلم يجد إلا طبيبا، يعني رجلا، فهذا جائز. نعم. نعم. ثم الشرط الثالث هو إيش؟ أن يكون بقدر الحاجة، أن يكون بقدر الحاجة. نعم. فهمتم يا إخوة؟ إذا كانت حاجة المداواة، إذا كان المداواة تحتاج إلى العورة، يعني مثلا هذا، وكانت المرض يعني يحتاج جدا، يعني أما أن يكون تحسينية، يعني عملية تجميلية. فهمتم يا إخوة؟ عملية تجميلية. ما هو عملية تجميلية؟ عملية تجميلية هي يعني عملية. ما هي عملية؟ عملية operasi. تجميلية operasi kecantikan. أمثالها عملية تجميلية. أما العملية التجميلية فهذا ليست من الحاجة. فهمتم يا إخوان؟ أما الحاجة مثل أن يكون به مرض، لا سيما إذا كان المرض مهلكا كالولادة، وكذلك الولادة. الولادة يعني من المواضع الضرورية. أما المواضع أو العمليات التحسينية كالتجميلية، كالعملية التجميلية وغيرها، فهذا لا يجوز. نعم، لا يجوز كشف العورة في هذه العملية. يعني فعلها هي مختلف فيها، يعني العملية التجميلية، وفيها تفصيل، يعني فقه الزينة، يعني اسمها هذا الباب يسمى فقه الزينة، فإن شاء الله سنتطرق إليها في وقتها إن شاء الله بإذن الله. نعم، هذه 3 شروط لنظر الرجل المرأة بقصد المداواة. نعم. والسادس، تفضل. والسادس. قال المؤلف رحمه الله: والسادس النظر للشهادة نعم. أو بالمعاملة، فيجوز النظر إلى الوجه خاصة. نعم. النوع السادس من النظر هو النظر لأجل الشهادة. النظر لأجل الشهادة والمعاملة أو المعاملة إلى الوجه خاصة. نعم. فيجوز النظر إلى الوجه خاصة. نعم. فإذا أراد الشهادة، يعني الشهادة قسمان. أولا تحمل الشهادة، والثاني أداء الشهادة. فهمتم يا إخوان ما الفرق بين تحمل الشهادة وأداء الشهادة؟ أما تحمل الشهادة معناه نضرب مثلا تحمل الشهادة كأن ينظر الرجل إلى المرأة تستدين رجلا مثلا. تستدين المرأة، هناك وجدت مرأة تستدين، مرأة واحدة تحتاج إلى الفلوس تستدين، فكانت هذه المرأة تكشف وجهها. فجئت أنت، يعني تكون أنت شاهدا على هذه المعاملة مثلا، يعني أنت شاهد بأن المرأة الفلانية تستدين وتستقرض مبلغ مثلا 2 مليون مثلا، 2 مليون، وأنت شاهد على هذه المعاملة. نعم. هذا هو يسمى تحمل الشهادة يا إخوان. تحمل الشهادة هو الرؤية لشيء، حصل، هذا تحمل الشهادة. نعم. أما أداء الشهادة هو بأن تخبر في المحكمة، بأنك شهدت أن فلانة من النساء كانت استدانت، يعني كانت تستدين مبلغ 2 مليون مثلا. هذا هو أداء الشهادة. فهمتم يا إخوة ما الفرق بين تحمل الشهادة وأداء الشهادة؟ تحمل قبل، أداء الشهادة بعد. تحمل يعني في السوق،
أو في البيت أو في أي مكان. أما أداء الشهادة هو في المحكمة. في المحكمة. فهمتم يا إخوان؟ نعم. خلاص؟ نعم. يعني سواء يعني يجوز النظر إلى وجه المرأة للشهادة سواء لتحمل الشهادة أو لأداء الشهادة. نعم. لأداء الشهادة. أما لأداء الشهادة مثلا فيها مدعى كان المدعى كان المدعى عليه امرأة مثلا، كان المدعى عليه امرأة والشاهد رجل، وكان هذا الشاهد قد رأى المدعى عليها قد رأى وجهها، يعني فأراد الرجل الشاهد أن يستثبت أن يتبين أن يتأكد من أنها هي، فجاز لها أن ينظر إلى وجه المدعى عليه مثلا. ما هذا هو. فهمتم يا إخوة؟ إذن يجوز ليس يجب. لا، العبارة هو يجوز ليس يجب، يعني يجوز للمرأة كشف وجهها عند الشهادة. نعم. نعم. أما إذا لم يطلب الشاهد لم يطلب يعني لم يطلب أن يكشف وجهها لأنه متيقن من أنها هي، فهو لا يحتاج إلى كشف العورة، فحينئذ لا يجوز كشف الوجه هنا لأنه لا تستدعيه الحاجة. فهمتم يا إخوان؟ نعم. إذا احتاج الشاهد كشف الوجه فهذا جائز، ليس واجبا، هذا جائز. نعم. أما إذا لم يحتاج الشاهد رؤية الوجه فهذا لا يجوز كشف الوجه عند من يوجب ستر الوجه. نعم. فهمتم يا إخوة؟ وكذلك للمعاملة مثلا هناك بائع مشترية، امرأة تريد أن تشتري منك أنت رجل، وفيه مرأة أرادت أن تشتري منك مثلا، خصوصا الأشياء الغالية، وأنت تريد أن ترى وجهها، لأنك أنت البائع، أنت الرجل، أنت البائع، يعني تشتري منك امرأة واحدة مثلا جوال مثلا، جوال، وأنت تريد أن ترى وجهها، ففي هذه القضية جاز لك النظر إلى وجهها. فهمتم يا إخوة؟ نعم. هذا هو المراد بقول المؤلف. نعم. تفضل. والسابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها يعني عند شرائها فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها. نعم. المواضع هنا يعني طبعا هذا لا يحتاج، يعني كما تكرر معنا مرارا أن قضايا العبد والرق هذا ليس لها واقع اليوم، لكن لا بس نحن ندرسها. نعم. عند ابتياعها إذا أراد الرجل أن يشتري أمة كان قديما، كان رجل إذا أراد أن يشتري أمة جاز له أن ينظر إلى المواضع من جسم الأمة. تقليب يعني النظر، يعني التقليب يحتاج إلى تقليبها. هذه المواضع شرحها العلماء بأنها أولا الشعر، ثم الوجه، ثم اليدين إلى العضدين، ثم العنق إلى النحر، وكذا قدمين والساق، يعني كما ينظر الرجل إلى المحارم، اكتبوا يا إخوان. النظر إلى المرأة عند شرائها هي مثل نظر الرجل إلى محارمه. خلاص؟ طيب تمام يا إخوة. إلى المحارم، إلى عضدين، ثم شعر، ثم عنق، ثم نحر، ثم إلى الساق. أما القدم إلى الساق. هذا هو نظر إلى الأمة. نعم. خلاص.
نعم واصل يا أخي نعم. نعم. قال المؤلف رحمه الله فصل فيما لا يصح النكاح إلا به ولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وشاهدي عدل نعم. شاهدي يعني اثنين، وعدل عدل هذا نعت لكن بمصدر. ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكير كما قال ابن مالك. نسيت استحضرته الآن يعني. ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكير. قال ابن مالك أنه يجوز أن ينعت بمصدر، مثل عدل شاهد عدل هذا العدل هنا مصدر، لكن يجوز أن نعت به. إذا نعت بالمصدر فيكون دائما مفردا سواء كان لمثنى أو لجمع، ويكون دائما مذكر. فهمتم يا إخوة؟ جاز النعت بالمصدر ويكون هو دائما مذكر مفردا. هذا هو كما قال ابن مالك ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكير. اكتبوا يا إخوة بيتا من أبيات ألفية بن مالك. نعم. شاهدي عدل المفروض شاهدين عدلين شاهدين عدلين، لكن القاعدة عند النحاة يعني يلتزم فيه الإفراد والتذكير. نعم خلاص. طيب شاهدي عدل. نعم. ويفتقر الولي ما هي العدالة ستبينه المؤلف. إذن شاهدي عدل ما هي العدالة يشرحه المؤلف بكلامه فيما بعد. نعم اقرأ. ويفتقر الولي والشاهدان إلى 6 شرائط. نعم هذه هي شرائط العدالة. نعم شرائط العدالة في الولاية. نعم تفضل. الإسلام نعم. والبلوغ والعقل نعم. والحرية والذكورة والعدالة إلا أنه لا يفتكر نكاح الذمية. لا عفوا يا إخوة. إذن هذه شرائط، هذه شروط 6 ليس شروط العدالة. عفوا يا إخوة، هذه شروط الولاية. نعم. أما العدالة هي ما هي العدل في الفقه؟ العدل في الفقه هو عدم إتيان الكبيرة وعدم الإصرار على صغيرة. نعم عفوا يا إخوان. نعم العدالة في الفقه ليس في الحديث، في الفقه هو عدم إتيان الكبيرة. الكبيرة هي ذنوب الكبيرة، عدم فعل الكبيرة وعدم الإصرار. ما هو الإصرار؟ الإصرار هو الإدامة يعني الاستقامة في العبادة. أما في الذنب فيكون الاصطلاح الإصرار يعني التكرار يعني الإدامة. نعم. العدالة هو عدم فعل الكبيرة وعدم الإصرار على الصغيرة، على الذنوب الصغيرة. هذا هي العدالة. نعم. إذن والسادس والعدالة. نعم هذه هي 6 شروط للولاية. نعم إلا أنه تفضل. إلا أنه لا يفتكر نكاح الذمية إلى إسلام الولي ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد. إلى عدالة السيد. نعم. ما هي الذمية؟ نعم طبعا الكافر 4 أنواع يا إخوة. الكافر 4 أنواع. الكافر غير المسلم 4 أنواع. أولا الكافر الذمي. ما هو الكافر الذمي؟ الكافر الذمي هو الكافر الذي يعيش في الدولة الإسلامية ويدفع الجزية للحاكم المسلم.
فهمتم يا إخوة؟ هذا هو الكافر الذمي. الكافر الذمي هو الكافر الذي يعيش، يعني إقامته أو موطنه في الدولة الإسلامية ويدفع الجزية للحاكم المسلم. فهمتم؟ هذا الكافر الذمي. والثاني الكافر المستأمن. الكافر المستأمن. الكافر المستأمن هو الكافر الذي يعيش من خارج دولة الإسلامية. كافر الذي عاش في خارج دولة الإسلامية ثم يأتي يدخل، يعني يزور دولة الإسلامية ويصدر التأشيرة. اليوم نسميه تأمين هنا اليوم. tiramisu أه؟ tiramisu إيش؟ إيش؟ نعم يأتي الكافر الذي يعيش في خارج الدولة الإسلامية ويريد أن يزور دولة الإسلامية ويصدر التأشيرة، يطلب الأمان من الإمام من حاكم الدولة الإسلامية أن يزور دولة الإسلامية. هذا يسمى الكافر المستأمن. نعم. ثم والثالث الكافر المعاهد. الكافر المعاهد. الكافر المعاهد هو الكافر الذي عاش في دولة، هذه الدولة لها صلح مع الدولة الإسلامية. نعم، لها صلح مع الدولة الإسلامية. فالكافر المعاهد إذا أراد أن يزور دولة الإسلامية لا يحتاج التأمين مرة ثانية، لا يحتاج إلى التأمين، يعني خلاص كأنها دولته هي. خلاص فهمتم يا إخوة؟ ما الفرق بين المعاهد والمستأمن؟ أما المعاهد فبين الدولتين صلح، الصلح. أما المستأمن فبين دولتين عداوة، يعني لا يوجد بين الدولتين صلح، يعني عداوة، لكن فيه واحد شخص من الدولة العدو، من الدولة الكافرة العدو يريد أن يزور، أن يدخل إلى الدولة الإسلامية، فهذا يحتاج إلى التأمين. خلاص فهمتم يا إخوة؟ والرابع هو الكافر الحربي. الكافر الحربي هو الكافر الذي لا يدفع غير هذه الثلاثة، غير هذه الأنواع الثلاثة، هذا يسمى الكافر الحربي. خلاص فهمتم يا إخوة؟ الآن السؤال المهم، الكفار اليوم حربي ولا ذمي ولا معاهد ولا إيش مستأمن؟ الكفار اليوم الآن كلها ذمي ولا حربي ولا إيش؟ نعم. سألت هذه المسألة إلى بعض المشايخ فقال هذا التقسيم لا يوجد اليوم. هذا التقسيم لا يوجد اليوم. خلاص فهمتم يا إخوة؟ هذا التقسيم الكافر الحربي الذمي، هذا التقسيم الأربع، الذمي الحربي المعاهد المستأمن لا يوجد اليوم. اليوم هو فقط مواطن مقيم أو زائر. نظام الدول ليس نظام الشريعة الإسلامية. خلاص فهمتم يا إخوة؟ نعم. لكن بما أننا قلنا أنه لا يوجد اليوم هذا التقسيم، لا يعني أن كل كافر ذمي، ولا يعني أن كل كافر حربي. فهمتم يا إخوان؟ كل هذه الأحكام يعني تخضع للشروط والأحكام والضوابط التي يقيمها كل دولة. نعم. خلاص فهمتم يا إخوة؟ نعم، يعني هذه الأشياء، هذه المسألة خاضعة تحت نظام الدولة، كل الدولة. نعم، بأنفسها. نعم. خلاص فهمتم يا إخوة؟ نعم. طيب. إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي.
ولا يفتقر نكاح الأمة إلى عدالة السيد. خلاص نعم. طيب طيب نستمر نواصل. فصل. قال المؤلف رحمه الله وأولى الولاة الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب. نعم. طيب ركزوا يا إخوة. من يصير وليا عند المذهب الشافعي؟ من أولياء المرأة في النكاح عند الشافعي؟ أولا الأب. إذا توفي أو كان فقد، إذا توفي أو فقد، نعم، فينزل أو ينتقل إلى الجد. إلى الجد هنا أبو الأب، ليس أبو الأم. يعني في الولاية كلها ذكور. يعني الطريق أو الإدلاء في الولاية هو من طريق الذكور. يعني بخلاف في الميراث. فيه أيضا الإدلاء من طريق الأم، أما من طريق الإناث. أما في الولاية القاعدة المهمة هو الإدلاء يكون من طريق الذكور. نعم. الأب ثم الجد هنا أبو الأب، ثم الأخ للأب والأم. نعم انتبهوا، للأب والأم أو للأب فقط، أو الأخ للأب فقط. أما الأخ للأم فقط لا يصير وليا. خلاص فهمتم يا إخوان؟ الأخ شقيق هو الذي هو للأب والأم، هذا ولي. وكذلك الأخ للأب فقط، هذا ولي. أما الأخ للأم هذا لا يصير ولي، ليس بولي. نعم. ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم، ثم العم، ثم العم لأب. لا يوجد في المتن. نعم. ثم ابنه ابن العم، على هذا الترتيب يعني على الترتيب السابق في الأخ. نعم. خلاص فهمتم يا إخوة؟ أولا في الأعلى الأب ثم الجد. نعم. ثم إلى الحاشية إلى الجانب الأخ ثم ابن الأخ. نعم. ثم العم ثم ابن العم. نعم. هكذا الترتيب. نعم. فإذا عدمت العصبات. نعم. فإذا عدمت العصبات يعني هم المذكورون، العصبات الذكور. فإذا عدمت العصبات فالمولى المعتق يعني الذي كان يعتقه. إذا كانت المرأة أمة، كان قديما المرأة أمة. نعم. واصل القراءة حافظ. فإذا عدمت العصبات وإذا عدمت العصبات فالمولى المعتق ثم عصباته ثم الحاكم. أيوة ثم الحاكم. ثم عصباته يعني عصبات المعتق. خلاص فهمتم يا إخوة؟ يعني فيه رجل، فيه مرأة كانت أمة، يعني كان أمة ثم أعتقها زوجها، ثم أعتقها سيدها. فالمعتق هذا هو صار وليها في النكاح. خلاص فهمتم يا إخوة؟ إذا عدمت العصبات، إذا كان العصبات المذكور الأب والجد المذكورون هذا لا يوجد. إذا لم يوجد المعتق كما قلنا اليوم، يعني في العصر الحاضر طبعا لا يوجد عبد، إذن تنتقل الولاية إلى من؟ إلى الحاكم. الحاكم هنا يعني الآن في إندونيسيا يعني مكتب الشؤون الإسلامية في kecamatan ya, في بلدية، إلى مكتب شؤون الإسلامية في بلدية، في كل بلدية يعني كوء أو نسميها بكوء. هذا هو الحاكم. نعم. لأنها تتفرع من
من وزارة شؤون الدينية محافظة من وزارة شؤون الدينية المنطقة ثم إلى مكتب شؤون الدينية الوزارة المركزية في جاكرتا. نعم. طيب نواصل الشرح باللغة الإندونيسية. Nah, kemudian ada pertanyaan. Apa hukumnya, siapa wali perempuan anak zina? Ya, anak zina. Nah, ini walinya siapa? Nah, ini sering ditanyakan ya. Nasallallahu al-afiyah, karena zaman sekarang banyak kasus ya anak hamil ya, wanita hamil di luar nikah. Nah, ini walinya siapa? Nah, ini jumhur ulama jumhur ya. Ini seingat saya nggak ijma. Jumhur ulama, tapi yang khilaful jumhurnya kaulnya dhaif jiddan ya. Jadi bisa dibilang as-shawab lah. Kita bilang as-shawab. As-shawab walaupun bukan ijma ya. As-shawab bahwasanya ibunya nggak bisa jadi walinya. Ya, ibunya atau keluarga dari ibunya lah, pokoknya nggak bisa jadi wali. Keluarga ibu nggak bisa jadi wali. Tetap kan tadi dia kan nggak punya bapak nih. Anak hasil luar nikah ini kan nggak punya bapak. Maksudnya nggak punya bapak secara agama. Nah, maka yang jadi wali siapanya? Nah, jawabannya yang jadi walinya adalah KUA. Ya. Jadi itu tadi, dari asobah tidak ada, dan dari mu'tiq ya karena nggak ada mu'tiq kan. Zaman sekarang nggak ada mu'tiq, jadi langsung ke KUA. Paham ya? Jadi gampang pertanyaannya. Pertanyaannya gampang. Jawabannya gampang, maaf. Kalau wanita yang nggak punya ayah secara agama ya, hasil hubungan luar nikah, itu walinya siapa? Walinya KUA udah. Kalau andaikan dia di negara non muslim gimana? Kalau dia adanya di negara non muslim, ya udah, yang nikah kan di negara non muslim nggak ada KUA ya, nggak ada KUA. Nah, maka yang nikahin adalah Islamic Center ya. Kalau di sana ada Islamic Center ya, misalnya di Eropa, di negara-negara non minoritas muslim itu kan ada Islamic Center. Nah, mudir, ketua Islamic Centernya yang nikahin ya. Nah, kalau nggak ada Islamic Center gimana? Kalau nggak ada yang Islamic Center di mana? Ya udah masjid, imam masjid ya, ya, ada masjid. Nah, imamnya, nah itu dia yang jadi walinya ya, dan seterusnya. Dan kalau nggak ada masjid juga sama sekali, ya udah, yang penting muslim dijadiin hakim ya, itu namanya muhakkam muslim ya, seperti ya. Tapi itu kondisinya jarang sekali ya. Zaman sekarang mah insya Allah di semua negara ada masjid ya. Di semua negara itu pasti ada masjid ya. Lanjutin Ustaz Hafid, tafadhol Ustaz. Qala al-mu'allif rahimahullah wala yajuzu an yusarriha bi khitbati mu'taddah wa yajuzu an yu'arrid laha wa yankihaha ba'da inqidha'i iddatiha. Ya. Nah, bagi ini nanti jam 13 menit lagi kita buka sesi pertanyaan ya. Nah, boleh wa yajuzu ay yusarriha bi khitbatin mu'taddah, boleh hukumnya mengkhitbah ya. Wala yajuzu nggak boleh mengkhitbah, tapi khitbahnya yang sharih, perempuan yang masih masa iddah. Nah, ada perempuan baru ditolak atau baru ditinggal meninggal suami. Nah, itu nggak boleh langsung dikhitbah kalau dia masih masa iddah. Nggak boleh langsung dikhitbah, khitbah sharihah nggak boleh. Ya, khitbah sharihah nggak boleh. Ya, ada perempuan ya baru ditolak sama suaminya atau baru meninggal suaminya, ada cowok langsung ya, saya mau menikah dengan kamu gitu. Sharih ya, uridu an ankihaka misalnya. Itu khitbah itu. Itu khitbah. Nah, itu sharih, yang sharih. Nah, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, adapun kalau khitbahnya udah selesai atau wanita yang masih
perawan ya boleh-boleh aja ya, khidbahnya serius ya, khidbahnya eksplisit ya. Nah, tapi boleh ya, wa yajuzu ayu aridolaha, tapi boleh ayu arid yaitu kinayah, yu'arid dengan kinayah ya, khidbahnya dengan kinayah. Dengan kinayah tuh misalnya gimana? Dengan kinayah misalnya kam ragibin fiki misalnya, kam ragibin fiki. Oh, kamu banyak yang naksir ya gitu. Kamu banyak yang naksir, kamu cantik, anti jamila gitu. Kamu apa namanya banyak yang naksir, kamu ragibin fiki ya seperti itu. Nah, itu semua khidbah. Itu khidbah. Cowok nggak mungkin ngomong kayak gitu ke perempuan kecuali kepangen ya seperti itu. Nah, itu kinayah. Nah, ini ada apa namanya? Ada kaidah penting nih. Ada kaidah penting nih, teman-teman ya. Apa laki-laki sama perempuan dewasa itu nggak ada ikatan namanya sodakoh, tuh nggak ada ya. Nggak ada tuh seorang cowok punya temen cewek, itu nggak ada. Kata temen antara cowok dan cewek itu nggak ada dalam Islam ya, karena memang nggak mungkin bisa berteman dalam Islam. Cowok sama cewek itu nggak mungkin bisa berteman, adanya menikah ya sebenarnya. Jadi nggak bisa. Itu siapa temen cewek, itu siapa temen cowok, nggak ada. Nama lain temen cowok tuh pacaran ya, haram ya. Makanya ya itu kaidah dalam Islam, nggak ada tuh, nggak mungkin seorang cowok itu bisa berteman dengan seorang cewek ya. Kalau gorizahnya, kalau kalau apa namanya masih murni alal fitrah ya. Kalau ininya wataknya masih alal fitrah, itu nggak bisa cowok itu berteman dengan cewek, bisanya pacaran ya, bisanya apa namanya makanya kalau kalau ada lawan jenis yang chatting sampai melebihi hajat ya, sampai melebihi kebutuhan, nah itu stop, udah stop. Itu stop. Nah, itu berarti udah keluar batas ya, seperti itu. Paham ya, Ikhwa ya? Ya, lanjut. Ya, jadi kinayahnya aja ini kita belajar dari hukum fikih ya, mengambil hikmah filsafat ya. Kinayahnya aja itu hukumnya hukum kayak khitbah ya, udah kayak melamar seakan-akan ya. Barakallahu fiik. Ya, lanjut, wan nisa'u ala darbain. والنساء على ضربين بكر وثيب فالبكر يجوز للأب والجد إخبارها على النكاح والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها. Iya, ya. Ini perempuan itu terbagi di dua, ada yang janda, ada yang perawan ya. Apa itu Pak janda? Janda itu orang yang sudah pernah nikah ya. Maaf, orang yang sudah pernah diwati dalam hubungan nikah. Ya, paham ya? Itu janda. Ya, jadi janda itu perempuan yang sudah pernah diwati dalam keadaan nikah. Nah, maksudnya dalam hubungan nikah. Ya. Nah, ini. Nah, berarti kalau sudah nikah tapi belum ada hubungan badan, udah nikah langsung cerai. Nah, itu berarti belum janda. Paham ya? Dalam fikih. Begitu juga orang yang sudah berhubungan badan tapi di luar hubungan nikah. Ya, maaf, misalnya prostitusi, ya zina dan sebagainya. Nah, itu dia bukan janda. Janda itu sudah diwati, sudah berhubungan badan, dan berhubungan badannya ini dalam hubungan nikah. Paham ya? Nah, ini namanya thayyib janda. Walaupun al-bikarohnya, bikaroh itu ya, ini medis lebih tahu ya, selaput perawannya ya, al-bikaroh itu selaput perawannya. Walaupun selaput bikarohnya itu masih ada gitu, dia udah nikah, udah berhubungan ya, tapi ternyata selaputnya bikarohnya ini masih belum jebol. Belum jebol ya. Nah, ini tetap dikatakan janda. Begitu juga kebalikannya. Walaupun dia perawan, belum nikah ya, belum apa namanya, belum nggak pernah zina ya, menjaga diri, tapi qadarullah dia suka olahraga misalnya, suka olahraga ya, atau pernah kecelakaan, itu
selaputnya itu, selaput perawannya itu sobek sampai keluar darah. Ya, nah ini dia dikatakan tetap perawan ya, walaupun selaput keperawanannya sudah tidak ada. Jadi patokan perawan atau janda bukan di selaput perawanannya, yaitu medis ya. Ya, paham ya, seperti itu. Ya, nah kalau yang perawan ya itu boleh bagi seorang bapak dan kakek ya, boleh memaksanya untuk nikah. Ya, boleh memaksanya untuk nikah. Tapi dengan 2 syarat ya. Ya. Ya, dengan apa namanya? Dengan tiga syarat. Dengan 3 syarat ya. Dengan 3 syarat. Jadi kakek dan bapak boleh memaksa anak putrinya yang masih perawan untuk nikah dengan 3 syarat ya, dengan 3 syarat. Syarat pertama adalah calonnya ini kufu. Ya, calonnya ini kufu. Ya, calonnya kufu. Kufu itu maksudnya ya setara lah dengan perempuannya itu. Nanti kita akan bahas, ada babnya. Bab kufu ada. Nah, kemudian yang kedua, syarat kedua adalah mas kawin yang ditawarkan sama si calon ini itu standar. Ya, standar atau di atas standar. Bukan di bawah standar ya. Misalnya standar apa? Standar orang di situ kan Anda pernah bilang kalau di Jawa itu standarnya antara 10 sampai ya 5 bahkan 5 gram juga itu udah ada ya, 5 sampai 20 gram lah, 5 sampai 20 gram lah, itu standarnya umumnya mas kawin di Jawa ya, di Jawa itu 5 sampai 20 gram. Nah itu syarat kedua ya, harus standar atau di atas standar ya. Kalau di bawah standar yang nggak apa-apa, nggak boleh maksa maksudnya. Nah syarat ketiga, nah ini yang paling penting, syarat ketiga, si perempuannya, si perawannya itu nggak menolak ya, nggak menolak, maksudnya nggak sorohatan, nggak secara eksplisit, secara lisan dia menolak ya. Jadi maksudnya memaksa ini si perempuannya diem ya, perempuannya diem ya. Kalau perempuannya bilang jawab setuju ya itu udah jelas ya, boleh dipaksa ya. Ya, tapi ini perempuannya diem, nah seperti inilah boleh dipaksa. Nah tapi kalau perempuannya secara lisan bilang saya nggak mau secara lisan ya, nah ini nggak boleh ya, nah ini nggak boleh dinikahkan ya. Paham ya ikhwah ya. Ya jadi tatkala perempuannya sorohat birrod, nah itu nggak boleh dinikahkan ya, seperti itu. Paham ya, seperti itu. Nah berbeda halnya dengan yang udah nikah, dengan janda, dengan perempuan yang janda, itu la yajuzu tazwijuha illa ba'da bulughiha wa idniha, kecuali si jandanya ini sudah balik ya. Maksudnya andaikan bisa jadi dia jandanya sebelum balik ya, dia nikahnya umur 6 tahun ya. Jadi kalau ada pertanyaan, Ustadz boleh nggak seorang wanita boleh nggak apa hukumnya seorang wanita nikah tatkala dia masih bayi? Boleh jawabannya. Jadi kalau ada pertanyaan boleh nggak perempuannya nikahnya dalam keadaan bayi? Boleh ya. Dicerainya pas SD misalnya ya sebenarnya. Jadi dia SD sudah atau sebelum balik udah sayyib, katakanlah udah sayyib gitu, sebelum balik udah sayyib. Nah itu tatkala dia mau dinikahkan lagi, ini tunggu balik dulu, sayyibnya ini tunggu balik dulu. Ini ada perempuan sebelum balik sudah janda, nah ini sebelum janda tatkala mau nikah lagi, ini nggak boleh nikah lagi kecuali sudah balik. Dan wa idniha, dan harus ada izin secara lisan. Idniha di sini maksudnya lisan ya ikhwan, izin di sini harus lisan ya. Berbeda halnya dengan yang biker ini, jadi perbedaannya tipis nih ikhwan ya. Kalau yang masih perawan itu nggak perlu izin secara lisan,
dia diam aja itu boleh dinikahin. Nah, tapi jangan ada penolakan secara lisan ya, paham? Kalau ada penolakan secara lisan nggak boleh, walaupun dia perawan. Nah, berbeda halnya dengan yang sudah janda. Yang sudah janda harus ada persetujuan secara lisan. Ya, paham ya, ikhwah? Nah, itu udah bedanya. Ya, sampai sini dulu. Tafadhol kalau ada yang bertanya. Iya, jadi saya tegaskan lagi ya, berarti pernikahan yang dipaksa itu nggak boleh sama sekali semua mazhab, paham ya? Si anak ceweknya walaupun perawan sudah jelas-jelas nggak mau, nah ini nggak boleh dinikahin, ya paham ya? Nah kalau terjadi nikahnya sah nggak? Nikahnya sah, tapi orang tuanya walinya yang berdosa, ya orang tuanya yang berdosa. Ya, tafadhol yang bertanya silahkan. Ya, silahkan Ustadz Andi Fikri Muhammad. Bertanya Tafadhol. silahkan. Ya. Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Ya. Berkaitan dengan ayu aridu laha tadi kinaya ini, di sini iddah, apakah iddah di sini mutlak, yakni semuanya, baik yang iddah karena meninggal suaminya atau iddah roj'iyah, itu apa? Tolak roj'iyah. Ya, Ustaz. Iya, umum. Yang penting masa iddah. Iya, umum. Mau yang ditinggal suami ataupun ditinggal meninggal ataupun ditinggal cerai. Iya, ada lagi? Silahkan Ustadz Ibnu Sabil pertanyaannya. Betul. Nah, Ustaz, Assalamualaikum. Pertanyaan Ana tadi yang berkaitan dengan yajuzun nazar rajul ila ajnabiyah. Yang poin yang keenam tadi Ustaz, an-nazaru lisyahadah aw lil muamalah fa yajuzun nazar ila al-wajhi khassah. Di situ untuk wajah secara khusus Ustaz. Iya, Bagaimana kalau misal di persaksian Ustaz kita menyaksikan misalnya ada eh, pelaku pencurian misalnya Ustaz. Tapi yang kita lihat itu ciri-ciri khusus wanita tersebut, tapi selain wajahnya Ustaz, misal ada bekas luka di tangannya atau di kakinya, yang itu bisa menguatkan persaksian kita. Jadi bukan wajahnya Ustaz, apakah itu boleh atau tidak? iya. Iya, jawabannya boleh. Boleh. Ya, jawabannya boleh. Boleh. Jadi ilal wajhil khoso ini tatkala apa namanya jadi kalau nggak bisa ketahuan kecuali dengan itu, maka itu idza ta'ayyana, nah itu maka itu boleh hukumnya. Tapi kalau yang wajah di sini, wajah khoso ini tatkala yakfi at-ta'rif yakfi at-ta'arufu biha, ya yakfi at-ta'arufu biha, maka ilal wajah aja. Tapi kalau la yakfi, syahidnya ini nggak ingat wajahnya kecuali anggota tubuhnya, nah itu nggak apa-apa, boleh. Ya. Ya, ada lagi yang bertanya? Ustaz Hafid kayaknya bertanya nih, Fadhal Fit. Ini Sat, secara ringkas Sat, yang dinamakan sekufu itu aspeknya status sosial atau agama Sat. Iya, nah sekufu kayaknya di mata Nabi Syuja nggak ada dah. Nggak ada di mata Nabi Syuja. Pertama adalah apa namanya? Pertama agama. Nah, kalau agama di sini berarti Islam, ya Islam, kemudian adl, ya berarti dia nggak fasik ya. Islam, kemudian nggak fasik, ya adalah. Nah, adapun kalau kealiman, kemudian ibadahnya, nah itu udah tidak disyaratkan ya. Yang penting dia bukan fasik dan dia Islam dan dia bukan fasik. Adapun ya dia apa ngajinya sehari sekali, perempuannya ngajinya sehari sekali, cowoknya ngajinya seminggu sekali gitu. Ya ini nggak ngaruh ya, nggak ngaruh. Nah ini tetap kufu lah. Yang penting nggak fasik. Ya cowoknya nggak fasik. Ini kufunya. Kemudian kedua,
nasabnya. Nah, nasabnya juga ini apa namanya? Nasabnya juga dikufukan. Ya, kalau dulu pembahasannya kalau dia Hashimi, Habib, ya misalnya apalagi Habib ya, apa namanya, keluarga Habib. Nah ini kalau cowoknya ini nggak Habib, nggak boleh nikah. Tapi gini, ikhwah, kufu itu adalah jual lakinya yang diterima sama perempuan. Artinya apa? Kalau perempuannya ridho, ya nggak kufu, nah itu maka nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Misalnya salah satu kufu nikah itu tadi Habib, ya cowoknya bukan Habib, ya tapi ceweknya udah turun aja lah, turunin standarnya, nilai jualnya nggak apa-apa seperti itu. Nah, kemudian apa namanya, status sosial juga ada. Status sosial tuh kata ulama yang rendah banget. Misalnya kalau dulu tuh contohinnya sering make apa namanya, ya inilah apa namanya, pekerjaan yang inilah yang rendah lah. Kalau sekarang yang mungkin tukang sapu ya, sampah, tukang mungut sampah, apa tukang beres-beres sampah dan seterusnya yang rendah-rendah. Nah, sedangkan perempuannya apa misalnya dokter, perempuannya dokter misalnya, perempuannya apa misalnya, konsultan DPRD misalnya, apa namanya yang gitu-gitu, yang pejabat-pejabat ya. Nah, dosen misalnya. Nah, si cowoknya ya tadi tukang sampah misalnya. Nah, ini kufu juga, masuk dalam kufu juga. Nah, maka kalau hukum asalnya nggak boleh, kecuali kalau si ceweknya ini ridho untuk mengurangi apa, nerima apa adanya. Ya, kufu juga masalah akal ya, masalah akal. Wanita yang waras yang nggak boleh dinikahin sama pria yang rada-rada berkebutuhan khusus ya, walaupun nggak gila plok gitu, berkebutuhan khusus ya seperti itu. Nah ini juga sama kufu juga ya, kufu sekilas seperti itu lah Ustadz ini. Nah, faidahnya kufu ini apa? Faidahnya kufu apa? Nah, faidah kufu ini adalah tatkala si perempuan dipaksa nikah sama si calon yang nggak kufu, tapi dipaksa dinikahin, ya apa namanya? Tatkala akadnya terjadi dan ternyata nggak kufu, nah maka si perempuan boleh langsung minta ke qadhi untuk dirusak nikahnya, untuk apa, pisah, fasakh jatuhnya. Misalnya maaf ya, misalnya tiba-tibanya impoten misalnya, ceweknya sehat ya, cowoknya impoten. Ketahuannya kapan? Ketahuannya pas nikah ya. Nah ini berarti nggak kufu ya, perempuannya sehat, cowoknya nggak sehat ya, impoten dan seterusnya dan seterusnya. Ada pembahasannya di bab kufu ya, paham ya. Nah ini boleh langsung fasakh, minta fasakh ke apa namanya, ke KUA, bisa fasakh ya. Ya gitu ya Hafid ya, Ustaz Hafid ya. Nah, Ustaz, nah. Ya, Jazakallah khair. lagi. Ya itu faidah dari kufu ya. Kalau ternyata ini bisa cerai, bisa minta fasakh. Ya seperti itu. Dan yang penting adalah tadi apa? Kufu itu nilai seorang cowok. Soalnya kenapa? Cowok ini kan yang pelamar, ya. Orang yang melamar. Melamar ini harus ada syaratnya. Si cewek ini kan yang menerima. Nah, makanya tatkala yang menerima ini standarnya direndahin, ya nggak apa-apa. Tapi ini kufu ini standar aslinya ya, paham ya? Ya, Fadl, ada lagi yang bertanya? Oh, banyak itu. Ya, satu-satu, Fadl. Henry. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suaranya jelas Ustaz. Ya, jelas. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu
kalau ada statusnya wali itu orang biasa, orang awam, kemudian sering ninggalin sholat, kemudian sholatnya juga kadang ngasal-ngasal, itu gimana Ustaz kalau menikahkan anaknya Ustaz? Iya. Nah, seperti itu. Nah, meninggalkan sholat itu hukumnya fasik. Hukumnya fasik. Ya, meninggalkan sholat ya. Meninggalkan sholat berkali-kali sering meninggalkan ya, bukan telat keluar waktu. Ya, meninggalkan sengaja. Ya, maksudnya bahkan kata kalau dalam mazhab Hambali itu nggak jamaah aja itu hukumnya fasik ya. Nggak jamaah, tapi nggak jamaahnya sengaja dia. Nggak jamaahnya. Maksudnya nggak jamaahnya kecuali Jumatan doang udah. Ada cowok misalnya. Jumatannya ke masjidnya cuman Jumatan doang. Ya, ke masjidnya cuman Jumatan doang. Nah, ini kalau mazhab Hambali bilang ini fasik. Rajulun fasik. Ya pokoknya masalah sholat ini ya kayak tadi kasus-kasus yang tadi itu hukumnya fasik. Nah, maka apakah yang bapaknya yang jadi ininya, yang jadi apa? Yang jadi walinya? Nah, inda jumhuril ulama ya seingat saya ya. Nah, adalah ini nggak ijma ya, Ustaz. Ijma adalah ini nggak ijma. Inda jumhuril ulama itu mengatakan adalah nggak bisa jadi walinya. Jadi yang walinya siapa? Kakeknya. Ya, yang walinya adalah kakeknya. Ya, kalau kakeknya udah nggak ada, berarti saudaranya. Seperti itu dan seterusnya. Ya, sesuai urutan yang tadi. Ya, ya. Itu pertanyaan pertama udah cukup ya. Ya. Selanjutnya. Untuk yang kedua Ustaz, tadi masalah urutan wali. Kalau misalnya ada kasus seorang perempuan karir, kemudian dia merantau jauh bertahun-tahun, kemudian pas merantau tiba-tiba sudah nikah aja Ustaz. Jadi yang menikahkan hanya hakim di negara tersebut gitu. Sedangkan ayahnya masih hidup di kampung, kemudian saudaranya juga masih hidup. Itu bagaimana status nikahnya Ustaz? Ya. Wallahu alam ya, anak nggak tahu. Kalau zohirnya ya, secara zohirnya ya nikahnya batal. Ya nikahnya nggak sah. Ya nikahnya nggak sah. Ya nikahnya nggak sah. Nah, kalau masalah ini mukhtalafi, maka jatuhnya dia berhubungannya wati syubhat. Tapi kalau masalah ini hukumnya ijma, maka dia kalau berhubungan tuh jatuhnya zina. Nah, saya nggak tahu. Saya nggak tahu ini nikah dari walinya ada, bapaknya ada, tapi langsung loncat ke hakim. Ini anak nggak tahu. Ini batal secara ijma atau batal secara qaulil jumhur. Anak nggak tahu. Ya, ya seperti itu. Yang penting nggak boleh seperti ini. Ya, harus ngurut. Ini ada summanya dalam wali itu harus tertib ya. Jadi ini kaidah pentingnya dalam wali itu harus tertib. Nah, kalau nggak tertib atau langsung ke hakim, nah ini batal secara jumhur atau batal secara ijma, anak nggak tahu ya. Anak nggak tahu. Allahu a'lam bishawab. Boleh ditanya atau dikaji lagi ya. Anak nggak tahu. Nah, kalau batal secara ijma, maka dia berhubungan itu jatuhnya zina. Tapi kalau batal secara jumhur, maksudnya itu masih mukhtalafi, nah maka berhubungannya itu jatuhnya wati syubhat ya. Jadi bukan zina, wati syubhat ya, berhubungannya itu jatuhnya wati syubhat ya. Ya, tafadhal. Tafadhal. Ada lagi? Tafadhol Fikri Ardiansyah. Ya. Nah, Ustaz. Ya. Jazakumullah khair, Ustaz. Amin wa iyyak. Pertanyaan Ustaz, apa sebenarnya Ustaz tujuan di Allah Subhanahu wa taala melarang laki-laki muslim untuk menyatakan keinginannya secara terang-terangan kepada perempuan yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya atau ditalak Ustaz? Maksudnya kenapa harus tapi masih masa iddah ya. Tapi masih masa iddah. Ya. Perkataan apa namanya? Misalkan perkataan ini Ustaz, misalkan idza intahatil muddah fa akhbirni. Ini Ustaz masuk di kinayah atau yang tasrih?
Iya, cowok bilang ke wanita yang masih masa iddah, bilang begini, Neng, kalau masa iddah kamu selesai, kabari saya ya, gitu. Itu Iya, Ustaz. masuknya khitbah kinayah apa enggak? Allah alam, Allah alam. Nggak tahu dah. Allah alam. Bisa jadi sih kinayah ya, atau bisa jadi dia mau apa gitu, mau ajak bisnis kali. Soalnya saya beberapa kali ini mengunjungi wanita-wanita apa namanya jemaah-jemaah yang sedang masa iddah gitu. Mereka tuh masa iddah ini jadi nggak mau kerja tuh mereka. Mereka walaupun boleh. Jadi gini, masa iddah itu boleh kerja. Orang wanita yang lagi masa iddah itu boleh kerja, tetap boleh kerja. Tapi sebagian mereka ada yang nggak mau kerja. Nah, lebih aman supaya lebih aman di hati mereka jadi nggak mau kerja, tunggu masa iddahnya selesai baru mereka mau kerja. Ya bisa jadi datang cowok mau nawarin kerja kali. Cowok mau nawarin kerja, ibu kalau ibu masa iddahnya selesai kabarin saya, nanti saya kasih proyek gitu. Bisa jadi ya. Allah alam itu jadi kinaya ya, sesuai sikon lah, sesuai sikon kali ya, sesuai sikon. Kalau sikonnya memang itu maksudnya kesemsem, ya jatuhnya jadi khitbah. Ya, tapi kalau jatuhnya kayak tadi nawarin kerjaan seperti itu, nah itu berarti bukan khitbah ya. Paham ya? Paham. Ya. Nah, hikmahnya apa? Ya hikmahnya ya mungkin ya seperti itu, wanita yang lagi masa iddah ya, nah itu kan bersedih, ya menunggu, ya sedang berpikir, menenangkan diri, ya masa udah centil-centil apa digoda-goda gitu kan, cowoknya juga nggak tahu diri, cowoknya juga nggak tahu diri ya, intinya hikmahnya di seputar situ lah. Hikmahnya di etika berarti ya, hikmahnya di etika ya dari seperti itu ya. Tafadhol, silakan, ada lagi. Sepertinya 5 menit lagi ya, cukup ya, ini Ada udah azan. satu lagi. Oh Ya, ya, satu lagi boleh. ada Ahmad. Ya, Fadhol. Bismillah, suaranya kedengaran, Ustaz. Iya, iya, dengar. Karena punya dua pertanyaan. Yang pertama tadi sudah disinggung tentang wali yang kasusnya menikah misalnya di eh, balad tertentu gitu. Terus walinya di balad yang lain. Hmm. Eh, Ya, Menurut ya, Ustaz jadi bagaimana ya, jadi ini kalau ada tahu teman boleh. Gimana, hmm, gimana? kalau misalnya walinya terhalang biaya untuk ke pulau ke balad yang itu, Mm-mm. orang Iya, tuanya ada tapi terkendala biaya transportasi. iya. Ah, iya. Iya, jadi gini, teman-teman, yang tadi saya bilang harus ngurut itu sepengetahuan merekanya. Maksudnya, adapun kalau dianya nggak bisa, habis itu ditaukil, itu boleh. Paham ya, Ikhwan? Yang Ana bilang itu nggak sah, itu kalau nggak ditaukil. Jadi ini bapaknya ada nih, bapaknya masih hidup. Tahu-tahu perempuannya dinikahin sama sama orang lain gitu, sama hakimnya lah misalnya, sama hakimnya di negaranya ya, pemerintah di negaranya. Nah, tapi nggak tanpa persetujuan bapaknya, tanpa taukil dari bapaknya. Nah, ini nggak sah, yang Anda bilang nggak sah. Adapun kalau ditaukil itu boleh ke siapapun, walaupun bukan hakim, walaupun ke orang lain. Yang penting syaratnya sama seperti syarat wali, yaitu Islam, adil. Nah, seperti itu. Paham ya? Bapak nih mau nikahin anaknya, ya nggak ada duit, nggak bisa datang langsung, habis itu ditaukil ke adeknya, ke pamannya, ke saudaranya, atau ke KUA, atau bahkan ke orang lain, ya selain wali yang disebutin tadi. Nah itu hukumnya boleh, paham ya? Yang ijabnya itu orang lain, tapi ditaukilkan dari bapak itu boleh, paham ya? Ya, Fadol, silakan. Pertanyaan berikutnya. Nah, Masya ilaik. Amin. Kedua itu an-nazru lil mudawah fa yajuz ila al-mawadi' allati yahtaju ilaiha
semisal ada kasus Ustaz, perempuan yang ada kendala di tulang gitu. Apakah bisa nazar ini dikiaskan dengan lames tabib yang biasanya keratik-keratik tulang gitu Ustaz. Dia punya penyakit tulang. Tapi syaratnya tadi ya ilal mawadi' allati yahtaju ilaiha. Apakah bisa seperti itu Ustaz? Iya. Ya, nah untuk masalah baik nazar sama lames sama, cuman alamsu asyad. Nah ini penting, pertanyaannya penting nih. Jadi an-nazar sama al-lames sama-sama boleh, tapi al-lamsu asyaddu. Maksudnya apa? Tunggu lebih urgen dulu baru boleh lames. Lihat boleh. Nah, kalau memegangnya belum tentu boleh. Tunggu lebih ini banget gitu. Jadi kalau sudah cukup dengan dilihat, oh ini kayaknya begini, harus begini-gini, cukup identifikasinya, diagnosisnya hanya dengan dilihat, maka cukup lihat, nggak boleh nyentuh. Tapi kalau harus nyentuh, nah dan urgen sekali, nah itu boleh nyentuh. Nah, adapun kalau untuk relaksasi doang ya, pijit apa dan seterusnya itu nggak boleh ya. Relaksasi apa nggak boleh. Tapi kalau operasi kayak gitu-gitu boleh. Ya seperti itu. Yang penting apa? Biqadril hajah. Nah, ini penting nih. Nah, biqadril hajah ini setiap kasus macam-macam, berbeda-beda ya. Ada yang harus dipegang ya tangannya, ada yang cukup nggak pegang. Yang penting biqadril hajah ya, seperti itu. Ya paham ya? Cukup kayaknya ya. Andi apa nanya apa Andi? Cukuplah kayaknya. Ini di Apa grup tadi? aja nanti saya tanya. Apa? Ya. Masih bisa, Ustaz? Andi ini aja di grup aja ya. Di grup atau Japri aja ya. Sayanya mau sholat dulu. Nah, Ustaz, Ya. jazakallahu khairan. Ya, teman-teman kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa